बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी कॉमेडी शो के साथ आपका मेज़बान शायर नदीम अहमद अपने फ़नकारों की टीम के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज के कॉमेडी शो में हम एक ऐसे कारोबार की बात करेंगे कि जहां रसीद मिलती है ना गारंटी, मगर दावे ऐसे कि एक दिमागी मरीज़ भी डॉक्टर छोड़कर सीधा इनके दरबार में हाज़िर हो जाता है। इनके पास कहीं मोहब्बत के तावीज़ तो कहीं किस्मत के ताले, कहीं जन्नात से मुलाकात तो कहीं एक फूंक में हर मसले का इलाज। असल रूहानी शख्सियात हमेशा इल्म, किरदार और ख़िदमत का दर्स देती हैं, लेकिन ऐसे जाले पीर सादा लोगों की मजबूरी, खौफ और उम्मीद का फ़ायदा उठाकर अपना कारोबार चमकाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के हमारे जाली डब्बा पीर साहब किस तरह अपने कमालात दिखाते हैं और इनके मुरीदैन किस तरह सादा लोगों को यकीन दिलाते हैं। बच्चा जी बाबा जी। एक ते अज साडे सिग्नल कमजोर सन ते उत्तों सानू दुबई दे खलीफा ने फड़ लिया। कहंदा अमेरिका ते ईरान दी जंग बंद करा दे बाबा जी। असी क्या तुसी सानू हदिया भेजो, असी बंद करा देंगे। उन्हें क्या तुहानू हदिया भेजिया सी? मैं क्या जिन्ना भेजिया सी उन्नी बंद कराती। जदों हदिया मुक गया असी फिर लाती। बच्चा जी बाबा जी। तेरे मसले का एक कोई हल है। ओ की बाबा जी? 11,000 रुपए वाला तवीज ले। हैं? बाबा जी 5,000 दी मेरी मुर्गी है ते 11,000 दा तवीज। बाबा जी मेरे ते रहम करो बाबा जी। बच्चा जी बाबा जी। तेनू इस तवीज दी करामात का ही नहीं पता। ओ कितना जी बाबा, दसो जल्दी करो। तू ये तवीज लेके जाएंगी, हाँ जी बाबा जी। तेरी मुर्गी अंडे देंदी है। हाँ जी। वो सोने दी अंडे देगी, नाल चूचे भी देगी। सच्ची बाबा जी? बाबा जी अगर मैं गाली गोली और सोने दे अंडे देवे तो और मैनू की चाहिए बाबा जी? मैं पैसे लेके अन जाई। बाबा जी बाबा जी। जी बच्चा। बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, मैं बड़ी परेशान हो गई। बाबा जी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਕੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਗਈ ਜੇ ਬਿੱਲੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। की बच्चा? बाबा जी मेरा बंदा आखे नहीं जे लगता, मेरा कहना नहीं जे मानता। बाबा जी मेरे बंदे वास्ते कुछ करो, नहीं तो कुछ करो। बाबा जी जी बच्चा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 21,000 ਦਾ ਹੈ। नहीं बच्चा, इनू मोहब्बत वाला तवीज नहीं, इनू सुपर डिलक्स वाला तवीज देना पेगा। ये सुपर डिलक्स तवीज है, तेरे बंदे नू दिता जाएगा ते ओदियां टंगां चुकियां जाणगियां। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ जी बाबा जी। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। वाकई बाबा जी। लो बाबा जी मैं हाँ जी ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ जी बाबा जी। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। है बाबा जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ हाँ जी। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਂਗੀ। हाय बाबा एक गल है बाबा जी, तो फिर यकीन करो मैं पैसे लेके अंज गई ते अंज आई। ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ, ਆਹਾ ਕਿਆ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਓਏ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 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 ਕੋ ਕਾਹ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਕਾਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਜਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ऐसे ही कहते हैं बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान, आटा महंगा, केबल सस्ती, ये है पाकिस्तान। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। बच्चा, ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। तेरी किस्मत वाकई बदल गई है। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? पहले तेरे को पैसे होंदे सन, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਨੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਤ ਦੇਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। जी अपना हमारे फनकारों की टीम आज हमारे साथ हमारे शो में हमने मदऊ किया है अल्लामा अजीम जी को, मैनचेस्टर में एक तो सीनियर साफ़ी हैं, उसके साथ साथ अल्लामा अजीम साहब जो हैं वो एक बड़े रूहानी स्कॉलर भी हैं। और तो इनका असल जो इसीलिए इनको डॉक्टर अल्लामा अजीम जी कहते हैं। बड़े ही मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। ये अपना प्रोग्राम ARY का तकरीबन 20-21 साल जो हैं ARY का रूहानी मसाइल पे प्रोग्राम करते रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। अल्लामा जी, हमारा आज का शो जो है वो है जो आजकल जाली पीर हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि UK में, फ्रांस में, अमेरिका में और हत्ता कि अब तो सऊदी अरब में भी जो है वो बड़ी कसरत से पाए जाते हैं और लोग उनसे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करते हैं। और हैरानगी होती है कि मदीना मुनव्वरा और मक्का जैसे मुतबर्रक शहरों में भी ये पीरी और ये मुरीदी का सिलसिला जो है वहाँ होता है। तो आपने तो, और आप, हम जब वहाँ गए 2002 में तो आपको भी देखा, लोग आपके हाथ चूमते थे, आपको भी बड़ा पीर बनाया हुआ था और बड़े मोतकिद थे, बड़े मुरीदैन थे आपके। आजकल भी कोई ऐसा ही सिलसिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम फनकारों को वेलकम करता हूँ कि वो अपने जो है सलाहियतों के साथ पूरी कौम की इस्लाह की कोशिश करते हैं। देखिए जी, पहली बात यह है पीरी मुरीदी और अल्लाह के वलियों का थोड़ा सा फर्क मैं थोड़ी सी पहले बात करूँ, ज़रूरी है क्योंकि गलतफहमी ना हो कि सभी को रगड़ा चढ़ा दे। कुरान पाक फुरकान मजीद में आता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली हैं उनको खौफ नहीं है उन्हें दुनिया में आखिरत में। और अल्लाह का वली कौन है, पीर कौन है, इसके बारे में मुख्तसर अर्ज ये कर दूं कि जो बंदा अल्लाह के बंदों को अल्लाह के नाम पर अल्लाह के साथ मिलाए वो अल्लाह का वली है, वो पीर है, वो फकीर है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। बाकी सारे ये जितने भी अमलियात करते हैं, आमिल हैं, ये हिंदू साम्राज्य से और पुरानी दुनिया की जो 5000 साल पुराने
जादुई निज़ाम से मुतासर होकर वो मुख्तलिफ किस्म के लिबासे ओढ़ते हैं। कोई बाबा बन जाता है, कोई भिक्षु बन जाता है, कोई जनाब पंडित बन जाता है। तो हकीकत बात यह है कि असल में अल्लाह के वली हैं वो तो वही हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के अंदर रहते हैं और उसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात नहीं करते और लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की दुआएं कबूल होती हैं, जिस तरह से माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अफ्रीका में ये धंधा जो है वो पुराना अफ्रीका से शुरू हुआ, वहाँ से जादू के सिस्टम, फिर उसके बाद हिंदुस्तान, बंगाल, ये वो जादू के जरिए से अल्लामा साहब ये आपने एक लंबी तफसील है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज हमारे साथ भी एक पीर साहब बैठे हुए हैं जो रूहानी तौर पे दुबई जाते हैं और वहाँ इन्हें दुबई के जो है वो खलीफा पकड़ कर कहते हैं कि बाबा जी ज़रा अमेरिका दी ते ईरान दी जंग ते बंद करांदे जाओ। तो ये ऐसे पहुंचे हुए आज पीर हमारे साथ भी मौजूद हैं, ये आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। माशाल्लाह मैं हाजिर माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाभीओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चले अच्छी बात है, आप मुझे ज्यादा लग रहे हैं अच्छे। रूहानियत आपके चेहरे पे नजर आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है आपने 4 शादियां की होंगी। मेरा दिल तो चाहता था कि इससे भी ज्यादा करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो बात यह है कि ना तो मेरे चेहरे पर वो रूहानियत है जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं। यही एक बात है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी बंदे के सामने किसी खुशामद करे उसके मुंह में खाक डालनी चाहिए। बात यह है कि मेरा चेहरा है, क्योंकि मेरा चेहरा इसलिए रूहानी है कि कुरान ने कहा है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने 4 कसमें खाकर कहा कि मैंने बंदे तुझे खूबसूरत बनाया। लेकिन एक बात तो अल्लामा साहब है कि माशाल्लाह आपकी मुरीदों की, आपके घर के बाहर और आपसे इस्तिफादा करने वालों की लाइनें लगी होती थी। जनाब आपने 4 तो नहीं लेकिन 2 शादियां की, लेकिन अब कोई आपसे 2 शादियों का मसला पूछे तो आप कानों को हाथ लगा के कहते हैं आप खुदकशी कर लो, 2 शादियां ना करो। देखिए जी, पहली बात यह है कि जो अल्लाह के रसूल के जो कुरान में है, ये इंसान की हवस, इंसान की मजबूरियों को रोक कर देखते हुए अल्लाह ताला ने जो फितरत अल्लाह ताला ने बनाई है इंसान की, इसलिए 4 शादियों की इजाजत दी। लेकिन उसके साथ कुरान की सिर्फ मौलवी एक आयत बताते हैं, उस आयत के आगे 2 आयतें और आगे हैं कि अगर तुम इंसाफ कर सको तो, और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। यानी अल्लाह ने इजाजत दी है मजबूरी में कि कहीं ज़िना ना हो जाए, कहीं कोई बुराई ना हो जाए, तो इसलिए उस बुराई को रोकने के लिए इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ये पाबंदी लगा दी कि अगर तुम इंसाफ कर सको। और फिर कुरान ही ने अगली आयत में कहा कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। यानी जिस तरह से एक छोटा बच्चा 8 साल का अपने वालिद को कहे कि मुझे मर्सिडीज कार दे दो, मैं गाड़ी चलाऊंगा, वो लाडला बेटा हो, और वो अब जरा बाप उसको कहे कि जिन्हें उनको इसलिए नहीं देके देख रहा गाड़ी या हुंडा सिविक गाड़ी मोटरसाइकिल के, वो जब उसके ऊपर बैठेगा तो वो किसी को भी मारेगा और वो खुद भी मरेगा। लामा जी कोई इंजदा कोई काम है भी देखो, मैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ 41000 ਦਾ ਤਵੀਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 41000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਜਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ इससे भी ज्यादा का 41,000 तो बिल्कुल छोटा सा फिगर होती है। ये लाखों की बात करें, आपको मैं बताता हूँ कि जब ये मैंने टीवी पर प्रोग्राम QTV पर जो है वो 4-5 ZTV के ऊपर भी मैंने प्रोग्राम किए हैं रूहानी मिसाल के, तो वो उसके ऊपर जो जितने भी यहाँ पीर थे ना, 100 कार पीर जो पीरों से मुरीदों से पैसे लेते थे, मेरे प्रोग्राम आज भी गवाह हैं। मैं सबसे ये अर्ज करता था कि कोई भी पीर जो है वो जब मुरीदों की जेब के ऊपर नजर रखेगा तो वो पीर नहीं है, वो ढकोसला है।
اور پیر کی اگر دل کے اوپر نگاہ ہے کہ کسی مسلمان کی اصلاح کرنی ہے قرآن و سنت کے مطابق تو وہ پیر ہے، ورنہ جگونسلا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تعویذ ہے اس کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ قرآن کی توہین نہ ہو۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں لکھ کے دے دیتے تھے لوگ، وہ گلے میں ڈالیں، تو پھر اس کے بعد اس کا حل یہ نکالا کہ وہ حروف ابجد میں اس آیت کا مفہوم لکھ کے وہ ڈال دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ رواج ہوتا گیا، پھر یہ پیسوں کا ذریعہ بنا۔ میں آپ سے یہی عرض کروں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جب میرا پروگرام ARY QTV کے اوپر بہت پیک پہ گیا تو بہت سارے پیروں نے اکٹھے ہو کر حاجی عبدالرزاق صاحب جو اس وقت والد تھے ARY کے، ARY کا مطلب یہ ہے کہ عبدالرزاق یعقوب، اس کا مخفف لے کے اس کا ARY بنا گیا۔ تو ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ یہ بندہ تو ہمیں اندر سے تو کوئی اور ہی لگتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یہ اس نے ہمارے پیروں کی دکانیں بند کرا دی ہیں۔ میں لوگوں سے یہی کہتا تھا کہ جو پیر کسی سے پیسے دے کے تعویذ دیتا ہے، ہاں ہدیہ دینا چاہیے اپنی خوشی سے، ہدیہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی پیر اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ یہ مجھے میرے پارو آ گیا ہے اور میں نے اس کے پیسے لینے ہیں کہ میں آپ کو تعویذ کر کے دوں گا، آپ کی جو ہے ساس جو ہے وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گی، آپ کا بیٹا آپ کا غلام بن جائے گا، اور آپ کی جو نند ہے اس کے وہ جادو کر رہی ہے، یہ سارے کے سارے مکر و فریب ہیں اور جادوئی کھیل ہے۔ جادو برحق ہے، قرآن حکیم میں اس کا، اور جادو سے میاں بیوی میں جدائی بھی پڑتی ہے کیونکہ یہ قرآن کی نص سے موجود ہے۔ لیکن یہ جو پیر ہیں یہ صرف اللہ کے لیے بھلائی کر سکتے ہیں، ان کو یہی حکم ہے، وہ کسی کو جدا نہیں کر سکتے، وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ محبوب تمہارے قدموں میں، ہاں یا ولیو آپ پڑھیں گے اللہ کا نام لیں گے تو اللہ دل میں محبت ڈال دے گا میاں بیوی کی۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اگر یہ آپ پڑھیں گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے پیسے لے لیے اور اس کے لیے کہا کہ یہ شوہر اب میاں بیوی کو الگ کر دیا جائے، یا جو ہے وہ فلاں بندے کی بیوی میرے قبضے میں آ جائے، یہ سارے کا سارا ڈھکونسلا ہے، یہ عملیات ہے، جادو ہے، جو کہ میرے نزدیک حرام ہے۔ جی السلام علیکم راما صاحب۔ جی وعلیکم السلام بھائی جان۔ راما صاحب میں انہاں جیوی پیراں کو جان چھڑا کے تہاڈے روحانی تے آنا چاہنا، تہاڈا مریض ہونا چاہنا، انہاں واسطے مینوں کی کرنا پائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں باقاعدہ جس طرح سے ایک طریقہ کار ہے، یہ مدرسوں کا اس طرح سے مرید نہیں کرتا۔ میرے نزدیک مرید وہی ہوتا ہے جو مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، ماں باپ کی عزت کروں گا، اور اپنے قرابت داروں کی جو قرآن میں کہا گیا ہے وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ سے شریک نہ ٹھہراؤ، وہ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کا احسان جو ہے وہ مانو، اور قرابت داروں کو ذِی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل۔ تو جو لوگ ایسا ہوتے ہیں وہ میرے ساتھی، میرے دوست ہوتے ہیں، میں ان کو اپنا دوست بناتا ہوں، ان کو قرآن کی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جو ہے سورۃ فاتحہ اتنی دفعہ پڑھے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر آپ کو بہت کوئی مصیبت آ جائے تو سورۃ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ آپ کی مشکل حل کرے گا۔ راما صاحب جے تسی سانو واقعی یہ چیز سمجھتے ہو تو پھر کچھ سانو پیسہ نہ لاؤ، اگر تہاڈے کول یہ نہیں لگدا تو پھر تہاڈے واسطے تسی نے بنانی اے پیر چنگی جیباں تے بھری رکھ دینے نا۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پیروں کا آپ دیکھیں، نہ تو گولڈن شریف والا بھوکا مرا، تو نہ ہی جو ہے پیر جماعت علی شاہ، اور نہ ہی بھکشا۔ جو پیر ہوتے ہیں وہ مریدوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اللہ موجود ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہے نقل۔ نقلی پیر سے آپ بچ جائیں، اصلی پیر کے پاس آ جائیں تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوگی، ان کے منہ سے جو لفظ نکل جائے گا وہ آپ کے لیے شفا بن جائے گا۔ جی علامہ صاحب، آپ کا QD کامیڈی شو میں آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی ان خوبصورت باتوں کا شاید ہمارے ڈبہ پیر اور ان کے چیلوں پہ بھی شاید اثر ہو جائے، اور وہ جو یہ جعلی طور پہ جعلی تویزوں سے اور جعلی طور پہ کمائیاں جو کر رہے ہیں، شاید یہ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ۔ تے پولیساں نے ڈالے میرے نے باہر، ہائے ہیں پولیساں نے ڈالے، نکلو
ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਅਸਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਤ? ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਕਿਹੜੀ? ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। नाज़रीन, ये सिर्फ एक मज़ाहिया प्रोग्राम था, लेकिन इसका पैगाम बहुत ही संजीदा। रूहानियत, दीन और बुजुर्गान दीन का एहतराम अपनी जगह, मगर हर वो शख्स जो लोगों की मजबूरियों, बीमारियों या जज्बात का फ़ायदा उठाकर पैसे बटोरे, इससे होशियार रहना चाहिए। अकल, इल्म, तहकीक और दुरुस्त रहनुमाई ही हमें धोखे से बचा सकती है। इस अहम पैगाम के साथ ही अपने मेज़बान शायर नदीम अहमद और हमारे फ़नकार टीम में जनाब साजिद पटोला, नगीना बेगम और बिल्लू भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हमें सच को पहचानने और हर किस्म के फ़रेब से महफूज रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह निगहबान।